Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वीं कक्षा में विषय हिंदी में अगले तास में हमने एकम 4 का अभ्यास किया था। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में हमने अगले तास में एकम 4 में अभ्यास किया था। शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। शास्त्री जी जब स्कूल में पढ़ते थे उसी समय में उसने हमारे भारत देश के जो स्वतंत्र संग्राम का जी लड़ाई थी उस लड़ाई में उसने भाग लिया था और उस समय उसकी उम्र 70 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी के आह्वान पर शास्त्री जी स्कूल का अभ्यास छोड़कर वो लड़त में जुड़े गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। लड़त पूरी हो गई बाद शास्त्री जी ने जो बाकी का अभ्यास था वो काशी विद्यापीठ में पूरा किया। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। बाद में शास्त्री जी 1926 के साल में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। लोक सेवा मंडल के वो आजीवन सदस्य बन गए। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखकर जो अछूतोद्वार का काम था वो काम उसने आजीवन किया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। 1930 में जब गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़त में शास्त्री जी ने भी भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। सबसे पहली बार शास्त्री जी जेल तब गए थे जब 1923 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में उसने भाग लिया था। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और सबसे पहली बार उसे जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हुई। शास्त्री जी की जेल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1930 में से शास्त्री जी सबसे पहली बार जेल गए थे। 1930 में से 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन जो निरंतर चलती रही। उसके बाद शास्त्री जी ने कई बार जेल जाना पड़ा। 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 12 वर्षों के दौरान शास्त्री जी को 7 बार जेल जाना पड़ा था। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। 1 बार जेल गए, 2 बार गए, लेकिन 7 बार जेल गए थे। फिर भी उसका जो देश था वो अपने देश से पीछे नहीं हटा। देश को आज़ाद करवाने का जो ध्येय था, गांधी जी के साथ रहकर उसने कई लड़त छेड़ी, फिर भी जेल गए थे। फिर भी वो जेल से बाहर आकर भी कोई ना कोई लड़त में जुट जाते थे।
दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। दूसरी बार जो जेल जाना पड़ा तब वो किसान आंदोलन की जो यात्रा थी वो यात्रा में जुड़े थे। उस लड़त में भी शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा था। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 7 बार जेल गए थे, इसमें सबसे लंबी जेल यात्रा 3 साल की थी। वो 1942 में जब किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में शास्त्री जी भी जुड़े हुए थे। तब अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और 3 साल तक उसने जेल में रखे थे। अब इसका हम भाषांतर करेंगे। शास्त्री जी આપણા ભારત દેશના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં जो લડત જોડવામાં આવી હતી, ભારત દેશને આઝાદ કરવા માટે ગાંધીજીએ जो લડત કરેલી હતી, એ લડતમાં શાસ્ત્રીજી પોતાનો અભ્યાસ અધૂરો મૂકીને, ગાંધીજીના કહેવા પ્રમાણે પોતાનો અભ્યાસ અધૂરો મૂકીને તે લડતમાં જોડાઈ ગયા હતા। ત્યારે શાસ્ત્રીજીની ઉંમર 17 વર્ષની હતી। ત્યાર પછી જે લડત પૂરી કરીને ફરી પાછો તે અભ્યાસ ચાલુ કરો છે। કાશી વિશ્વવિદ્યાલયમાં તે પોતે અભ્યાસ કરવા જાય છે। આગળનો જે અભ્યાસ બાકી હતો તે ત્યાર પછી પાછો શરૂ કરે છે। ત્યાર પછી 1926માં લોકસેવા મંડળ, જે મંડળ હતું લોકસેવા મંડળ, એને એક સભ્ય બને છે શાસ્ત્રીજી, અને પોતે જે અછૂતો છે, છૂત અછૂતનો એ સમયમાં ખૂબ જ વિવાદ હતો, ભેદભાવ હતો છૂત અછૂતો પ્રત્યે। જ્યારે અછૂતો દ્વારાના ઘરે જઈને એ લોકોની સેવા કરવાનું કામ શાસ્ત્રીજી કરે છે અને પોતે આજીવન આ જે લોકસેવા મંડળ છે એના સભ્ય બનીને રહે છે। 1930માં જ્યારે ગાંધીજીએ મીઠાના સત્યાગ્રહ વિશે જે લડત ચાલુ કરેલી હતી અંગ્રેજોની સામે, અંગ્રેજોએ મીઠાના કાયદાઓ ઉપર કરવેરો મહેસૂલ લગાવી દીધો હતો, અને આ જે સત્યાગ્રહ ગાંધીજીએ કરેલો હતો અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમેથી પોતાના 78 સાથીઓને સાથે રાખીને દાંડી જઈને મીઠાનો સત્યાગ્રહ કરેલો હતો। આ લડતની અંદર શાસ્ત્રીજી પણ પોતે જોડાઈ જાય છે, અને ત્યારે સૌથી પહેલા શાસ્ત્રીજીને જેલ જવું પડે છે। 1930 થી 1942 12 વર્ષ દરમિયાન શાસ્ત્રીજી 7 વખત જેલ જાય છે। જ્યારે 1942ની સાલમાં કિસાન આંદોલન લડત ચાલુ કરવામાં આવેલી હતી, ગાંધીજીએ કરેલી હતી, એની સાથે શાસ્ત્રીજી પણ જોડાય છે આ લડતની અંદર। ત્યારે ફરી પાછા અંગ્રેજો એને ગિરફ્તાર કરી લે છે, અને ત્યારે શાસ્ત્રીજીને 3 વર્ષ સુધી જેલની અંદર રહેવું પડે છે। ત્યારે સૌથી વધારે એને જેલ યાત્રા, કિસાન આંદોલન વખતેની જે જેલ યાત્રા હતી એ 3 વર્ષ સુધી એને જેલની અંદર રહેવું પડે છે। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। एक तरफ से गांधी जी के साथ रहकर भी शास्त्री जी कार्य करते थे। जब वहां से वो काम कर लेता था, बाद में जो समय बचता था वो समय वो समाज सेवा के काम में लगा देते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 के साल में शास्त्री जी को कांग्रेस कमेटी के एक सचिव बनाया जाता है। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। जब वो कांग्रेस कमेटी के सचिव थे तब किसानों के प्रति उसने अनहद प्रेम था, लगाव था। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। इसके बाद 6 वर्षों तक शास्त्री जी ने अलाहाबादनी नगर पालिका, जो महानगर पालिका कचेरी है, एनी अंदर 6 वर्ष सुधी रहीने काम करेलू है।
અને નાગરિકોની સાથે લોકોની સાથે કંઈ ના કઈ રીતે કંઈક ને કંઈક કામ કરવાની બાબતે લોકોની સાથે તે જોડાયેલા રહેતા હતા। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया है। શાસ્ત્રીજી જ્યારે મહાનગરપાલિકાની સાથે 6 વર્ષ સુધી જોડાયેલા હતા ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ દરેક લોકોની સમસ્યાઓનો ખૂબ સારી રીતે ઉકેલ કરેલો છે। ઉનકે પાસ ગ્રામીણ જીવન કા અનુભવ था। ગામડાના જીવનનો પણ એની પાસે સારો એવો અનુભવ હતો। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। લોકોની સાથે રહેવાથી લોકોની જે નાગરિકોની નાની મોટી જે કાંઈ સમસ્યાઓ હતી એ સમસ્યાઓથી શાસ્ત્રીજી સારી રીતે પરિચિત રહેતા હતા અને કાંઈ પણ સમસ્યાઓનો તે તાત્કાલિક ઉકેલ લઈ આવતા હતા। લોકોનું તે ખૂબ જ આનંદપૂર્વક પ્રેમથી કામ કરતા હતા। ગમે એવી સમસ્યા હોય લોકોની નાની મોટી એ સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ પોતે લઈ આવતા હતા। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में भी संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। એનું આટલું સરસ ઈમાનદારીપૂર્વક કામ જોઈને, કારણ કે જે કામ કરતા એમાં લોકોનું દેશનું સમાજનું જ હિત રહેલું હોય છે, પોતાનો સ્વાર્થ એકે કામમાં હતો નહીં। આવી રીતે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરેલું જોઈને 1937ની સાલમાં શાસ્ત્રીજીને જે સંયુક્ત પ્રાંત હતા એ સંયુક્ત પ્રાંતના એક સદસ્ય બનાવવામાં આવેલા હતા। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई અને ત્યારથી શાસ્ત્રીજીના જીવનની અંદર સંસદીય જીવનની શરૂઆત થાય છે। जिसका सामान देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के कारण मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। शास्त्री जी ने राजनीतिक વિશે એટલું બધું જ્ઞાન હતું કે ઇન્દિરા ગાંધી જ્યારે નાના હતા ત્યારથી જ શાસ્ત્રીજીને રાજનીતિક ગુરુ માનતા હતા અને ઇન્દિરા ગાંધીની અંદર રાજનીતિ વિશેનું જો આટલું બધું ઊંડું અને સરસ મજાનું જો જ્ઞાન હોય તો એ શાસ્ત્રીજીને લીધે જ છે, કારણ કે શાસ્ત્રીજી બાળપણથી જેને આ પ્રકારનું બધું જ્ઞાન અને સારું એવું માર્ગદર્શન દેતા આવ્યા હતા। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। भारत देश आज़ाद થઈ ગયો પછી શાસ્ત્રીજીએ ઘણા બધા પદો પર રહીને કામ કરેલું છે, ઘણી બધી સત્તાઓ સંભાળેલી છે। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेशની અંદર શાસ્ત્રીજીને સૌથી પહેલા ગૃહમંત્રી બનાવવામાં આવેલા હતા। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आया। बाद में नेहरू जी ना कहवा प्रमाण एक केंद्र में पण आवे छे, केंद्र में पण काम करे छे। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। केंद्र में आव्या पछी शास्त्री जी ने रेलवे और परिवहन जे मंत्री हता ए मंत्रीनु पद पोते संभाळेलुं हतुं। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। आ बधा केंद्रना पद पर, गृहमंत्रीना पद पर रहीने शास्त्रीजीए जे निष्ठापूर्वक काम करेलुं छे, खरेखर भारत देशने आवा नेता मळे ने के खरेखर एमां देशनुं ज हित थतुं होय, समाजनुं हित थतुं होय, लोकोनुं हित थतुं होय। हमेशा एवा ज कामो गमे एवा ऊंचा पद पर रहीने अहम, अभिमान, गर्व, धाक धमकी के एवा एक प्रकारનું વર્તન કર્યા વગરનું પ્રેમથી લોકોની જે સમસ્યા છે એ સમસ્યાઓનું સમાધાન કરતા હતા। તો ભારત દેશને ખરેખર આવા નિષ્ઠાવાન નેતા મળે નહીં।
अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को भी कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानता। એને જો ઊંચું પદ સોંપવામાં આવેલું હતું એ પદને કારણે પોતે ક્યારેય ઊંચા છે કે હું તો મોટો વ્યક્તિ છું, હું તો આવું છું, મારી હાથમાં સત્તા છે, મારા હાથમાં પદ છે, ક્યારેય એને પદને લઈને ક્યારે પોતે ઊંચા છે એવું ક્યારેય લોકોની સમક્ષ બતાવવામાં આવેલું નહોતું। ગમે એટલા ઊંચા પદ ઉપર હોય, ગમે એટલી ઊંચી સત્તા ઉપર હતા છતાં પણ એનું જીવન તો શાંતિ અને સાદગી ભરેલું જ હતું। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। એ હંમેશા મનમાં એવું જ વિચારતા હતા, હાથમાં સત્તા હોવા છતાં પણ કે હું લોકો ઉપર રાજ નથી કરતો પણ લોકોની સેવા કરું છું। સત્તા મેળવીને લોકો ઉપર રાજ કરવા નહોતા માંગતા પણ લોકોનું સત્તા હાથમાં મેળવ્યા પછી લોકોની સેવા કરવા માંગતા હતા, લોકોનું કામ કરવા માંગતા હતા। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रिय था। एनी આવી સરસ નિષ્ઠાપૂર્વક જવાબદારી જોઈને, આવું સરસ જે નિસ્વાર્થ એનો લોકો પ્રત્યેનો, દેશ પ્રત્યેનો ભાવ જોઈને એને દરેક લોકો તરફથી તો પ્રેમ ભાવ મળ્યો જ હતો પણ દેશ તરફથી પણ એને એક સારું માન સન્માન મળતું હતું। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली थी, साथ ही साथ देश में भी लोकप्रियता मिली थी। इसी लोकप्रियता का कारण परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। इस तरह का उसका काम देखकर पंडित नेहरू जी का अवसान होने के बाद पूरे देश ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री का पद संभालने को કહા। આવું સરસ દરેક લોકો પ્રત્યેનું, દેશ પ્રત્યેનું, સમાજ પ્રત્યેનું આટલું નિસ્વાર્થ પ્રેમ જોઈને જ્યારે પંડિત નહેરુજીનું અવસાન થાય છે ત્યારે દેશના બધા નાગરિકો, લોકો એવું કહે છે કે શાસ્ત્રીજી જ્યાં સુધી પ્રધાનમંત્રી બને નહીં કે દેશનું સંચાલન ત્યાં સુધી અટકવા નહીં દે અને દેશનું સંચાલન પ્રધાનમંત્રી બનીને શાસ્ત્રીજી खूब सारी रीते निभावी सकते, आवु देशना लोकोए जेने कहेलुं हतुं। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। અને દેશના પ્રધાનમંત્રીનું પદ સંભાળ્યા પછી 19 મહિના સુધી તે દેશનું સંચાલન કરે છે, દેશનું વહીવટ ચલાવે છે, પ્રધાનમંત્રીનું પદ સંભાળે છે 19 મહિના સુધી। પણ ખરેખર 19 મહિનાની અંદર એને જે સફળતા મળેલી છે, એને જે સારું લોકોનું કામ કરેલું છે એનું આજ સુધી ક્યારેય પાછું ક્યારેય એવું ઉદાહરણ જોવા મળેલું નથી। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। शास्त्री जी जो काम करता एकदम स्पष्ट रूपे एना कामમાં ક્યાંય પોતાનું સ્વાર્થ કે પોતાનું હિત એવું એના કામમાં કે જોવા મળતું नहीं। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। આપણા ભારત દેશના ઘણા બધા એને મહત્વના પદો સંભાળેલા છે પણ એ પદો ઉપર રહીને પોતે સ્વાભાવિક રૂપ છે કે એવું માનતા હતા કે મને જે કાંઈ જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી છે ये जवाबदारी खूब ज पूरी निष्ठापूर्वक निभावे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्म संयम से काम लिया था, अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी थी। एने जे काम लीधुं तू पोतानो आत्मविश्वास, आत्मसंयम थी, आत्मविश्वास से पोता देशनुं काम करता था। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो गए थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षित समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। शास्त्री जी જ્યારે અલીગઢની મુસ્લિમ હાઈસ્કૂલમાં ગયા હતા ત્યારે એક દીક્ષાંત સમારોહ હતો અને એ સમારોહમાં શાસ્ત્રીજી ગયા હતા
ત્યારે 19 ડિસેમ્બર 1964ના રોજ શાસ્ત્રીજીએ સંબોધન કરતા બધા વિદ્યાર્થીઓને કંઈક કહેલું હતું, समझावेलू હતું विद्यार्थियों ने। आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में प्रत्येक को यह सोचना चाहे कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને એવું સમજાવેલું હતું કે તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હો, તમને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે ત્યારે જવાબદારી નિભાવવા પહેલા તમારે એ વિચારવાનું છે કે તમે એક ભારત દેશના નાગરિક છો, તો તમારાથી દેશનું સમાજનું ક્યારેય ખરાબ થાય એવું કામ તમારે કરવું જોઈએ નહીં। यहाँ आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। संविधान द्वारा तमने कई देश माटेथी कई अधिकार सौंपवामां आवेला छे, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ होता है जिसे समझना चाहिए। तमे जे कई काम करो छे काम तमने जिम्मेदारीपूर्वक सौंपवामां आव्युं छे, तो ए काम हवे कई रीते सारी रीते करूं, आपणो हित न थाय तो काई नहीं पण देशनुं समाजनुं कल्याण कई रीते थाय, हित कई रीते थाय, ए वस्तुने ध्यानमां राखीने आपणे जवाबदारी निभाववानी होय छे। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। आपणो भारत देश छे प्रजासत्ताक देश छे, कारण के आपणी प्रजा ज आपणी सत्ताने चूंटे छे। आपणी देशनी जे प्रजा छे ए आपणी सरकारने निमे छे, ए सरकारने पसंद करे छे, એટલા માટે મત દ્વારા આપણે આપણી મનપસંદ સરકારને ચૂંટીએ છીએ। એટલા માટે ભારત દેશ છે પ્રજાસત્તાક દેશ છે અને દરેક લોકોને પોતાની નિજી જીવન જીવવા માટેની સ્વતંત્રતા છે। આપણે દેશના કોઈ પણ ખૂણે જઈને રહી શકીએ છીએ, વ્યવસાય કરી શકીએ છીએ, આપણે ઈચ્છા પડે આપણે ધર્મ પાળી શકીએ છીએ, આપણે ઈચ્છા પડે આપણે ભાષા બોલી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણા દેશના દરેક નાગરિકોને પોતાની રીતે જીવન જીવવા માટેની સ્વતંत्रता છે। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। देश तरफथी आपने जे कई स्वतंत्रता मळेली छे ए स्वतंत्रताने ध्यानमां राखीने आपणे हमेशा देशनुं सारुं थाय एवा कार्यों करवा जोईए। अधिकार कर्तव्य आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। शास्त्री जी ने आपणो अधिकार शुं छे, આપણું કર્તવ્ય શું છે, આપણી ફરજ શું છે, દેશને અર્પણ કરવા। દેશ તો આપણે દેશ તરફથી ઘણા બધા હકો આપને મળે છે, પણ આપણી શું ફરજ છે દેશને અર્પણ કરવા માટેની, સમાજને અર્પણ કરવા માટેની। એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે દરેક લોકોએ જીવન જીવવું જોઈએ, તો દેશની અંદર ક્યારેય પણ ચોરી લૂંટફાટ ભ્રષ્ટાચાર એવા પ્રશ્નો ક્યારેય ગરીબી અમીરી ભેદભાવો કે એકતા છે એકતા તૂટી ન જાય, ભાઈચારાની ભાવના રહે। એટલા માટે જો દરેક લોકો આમ વિચારીને દેશની અંદર જીવન જીવવા માંડે તો આપણો દેશ છે ખૂબ જ એક દિવસ આગળ હશે અને આ વાત દરેક લોકોએ ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। प्रभाव का मतलब है असर, ललक का है तीव्र इच्छा। बाइबिल ईसाइयों का धर्म पुस्तक है बाइबिल। वारिस उत्तराधिकारी, लगाव संबंध, आह्वान ललकार चुनौती, अनुरूप अनुसार, योग्य निराकरण समाधान, अध्ययन पाठ प्रकरण, समापन समाप्ति, अंदाजा अनुमान संचार संदेश वहन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। रिक्त स्थान में आएगा विचारों। शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बापू से प्रभावित होकर, किससे? बापू से। शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए लोक सेवा मंडल में। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी, कर्तव्यों को। सभी छात्रों को आज का जो एकम का हमने अभ्यास किया, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले तास में ऐसा ही कुछ एकम लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।